যশোর ডাবে আপনার মুখ্যমন্ত্রী ভোটার তালিকা বাতিল হাই নি যশোর নাইনাই 1,25,000 জন তেবো তো অঙ্কমা আপাতত বিডিসি হনে বকুসনা খালিয়া সুরা আমরা বাঙালিয়া সারা বাঙালি সমাজ ত্রিপুরা জমি যতন বিসঙ্গ বিছাও না খালিয়া आं आपरो एडिशनल सीएम दङ একদিকে এডিশনাল सीएम একদিকে যুব সমিতির প্রেসিডেন্ট আনিয়াগো angka nogan ma ang mani mia o BDC note osin nar phina na mani ang ma mani mia nogan ang ma বিরোধী রেখো সুদিন নগর যখন থামপুরো নং আং আনা হমনি থামপুরো আর থামপুরো ও 2 নাম্বার দাবি তো করিবলা মতাব বরং ফাইবা দংলে যে আবার বার্থডে পরীক্ষা ইহি তোমা বতঙ্গ মিয়ানো তাবা আগে বার্থডে পরীক্ষা বিদেশি ভিতর মাথা আবো যে টোটাল জেনারেশন পলিটিক্যাল বিকাশা পলিটিক্যাল লিডার র যে খরাম বিষয় তো মানি আবলো কেন ও স্ট্র্যাটেজি তৈ ইলিগাল মাইগ্রেন্ট রে খাইমান নাই নং ওহাই আবো বিকাশা লিডার ও হাই সাজেশন দিলাম বরং তাবক যারা রেখাইনাই রহনাই নি যাবা চিন্তা খাইনাই বরং চিন্তা খাই তা সময় অমে সং দখনার ফ্রো আকwa bo চিন্তা খাইজে বরং হন্দি জগরিস্তং হল তাফন কথাং নকমলা ও রবীন্দ্র এসং তং তাফনা বরং সিংনি তাফনটা নং তং আফ্রো নার বিদিসের নার খুনিয়া সুংদে হা আনি স্মরণ শক্তি দङ আন মেমোরি এত দুর্বলিয়া 80 বছর আগেনি আনি সমস্ত কক্তা ঘটনা দङ বর্ণন চরিত্র দ্বিচারিতা বাংলা বাই yang baya yang wasa yang wasangnai বর্ণ দ্বিচারিতা আ দ্বিচারিতা তা কথাং দङ গে বর্ণ সংদিতা নং আফ্রো রহায়নি নার নার তাব তাহন নং রহানে তাব হাইনা আন্দোলন খালাই থাকি তাব বুঝে নরনি মুক্তরি বাইখ্যা সিজাকা তাব না রখাজা কেন হনে যেমন আপনার সব নক তাপ তো সিজায়া তাবো অকং ন পার্টিনি কোনো পার্টিনি যে প্রেসিডেন্ট নই টং টং হাকাই তাও নং প্রথম বানাইনাই 1990 ni simi 95 জোড়া টিউজেস কংগ্রেস জোট এডিসিও ক্ষমতা তো जों যে জায়গা বাসাই তংমানি আগা আর তংমানি ও কিন্তু চিনা আমলানো উদ্বোধন খাইজো জরাকে কংগ্রেস নর এমসি তো ই দङ খরকাম দङ নাম্বার 1 নাম্বার 2 খা যে পার্টিনি প্রেসিডেন্ট হরিনা দেববর্মা approve of president kina abo kaise norok kaham kai inquiry khai 1995 o Horinath Deborma tiujes to tongkho abo kise nagi aga 1994 chief election commissioner of India haino blena sabo abongkha TN সেশন মানে ইন্ডিয়ানি যতনসা জাড্রেল নির্বাচন কমিশনার নি বিসিং টপ গাই ও TN সেশন দিনাং খরাং কতখান আং সারা মুসুঙ্গ 1993 এর ইলেকশন খা ত্রিপুরা ও বিধানসভা জোট সরকার পতন খা আউনি ওকল অনেক কারণ দङ উগ্রপন্থী তৈরি কই ট্রাইবাল ফোর্স গঠন খালাই পাহাড় অঞ্চল মেসাকার খাইমানি পরে সিপিএম ক্ষমতা ফাইকা ললিত দেববর্মা যখন 93 ক্ষমতা ফাইমান পরে বন যখন সাংবাদিক রক্ষণকা ললিত বাবু নং যে তিনি সারেন্ডার খাইমানি নং বলঙ্গ থামতা উদ্দেশ্য মানে আং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার নানি বাগা অর্থাৎ ডাইরেক্ট আং সিপিএম ন ক্ষমতা তুমনান বাগি তিনি সালিয়াতা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার খাইনা বাগি আং থাঙ্গো 1985 93 পরে 94 নির্বাচন কমিশন তো বিনি টেনিয়র পাইয়াকো টিএন সেশন বরক সামারি রিভিশন পরে বরক নাই নাকি ইলেকশন কমিশন তো সামারি রিভিশন বলে 98 ওখানে লোকসভা নাই বিধানসভা নাই আরো তো নুজাখা
যে 1,35,000 যে জাংমানি জায়গা আ জায়গাও কিন্তু ম্যাক্সিমাম চিন বড় আবো এমন চিন ওর ডিমান্ড খাই जों কিন্তু 5 নাম্বার বছর 2 নাম্বার নেই সাকামু 2 নাম্বার তাম সুইজাক দं চিন ডিমান্ড ও ডিমান্ড যখন जों ঠিক খাইও অপ্রুভ হরিনা তো তংলে বতং অপুস খাইয়াবা ওর তো जों তামনি বগে মা খাইমানি গাই ওর মেজরিটি চিনি বড় বিশেষ কাই বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রনি বিসিङाव ক্লাইজাক বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রनि बिसिङाव क्लाइजाक गुलाघाटी हाई जागा चीन बररक गोबांमा जागानि बरंनि न बुमुं किन्तु इंगोनो हयते आउट थांगा भोटार लिस्टनि हयते आंगाबो ठीक सेमिया जों चेष्टा खाय दंगाबो दाबो आरटीआईफोरा आबो कारिबो जोंथि जनगण प्रुफ जनगण प्रमाण खायनानि बागै जों चेष्टा खालायदों बय खायाबा आं निजे खायनाय दा तिनि अनेक बसरनि परे दा हरिनाथ जे अकक सामानि आबुनो आं जुक्ति जागलिया ब आ जरावनो अबुनो प्रतिबाद खायै नाहले पार्टीनि प्रेसिडेन्ट पर्या काना दरकार दंमोन आनो सुइया वइनर बाइके थां जदि थाङै दंखाय आनो सुइया वइनर सब अधिकारी बंगे आपनो साइकिल प्रतिबाद खायनाय राज्यपालनो टक सावैनाय रोड ब्लकेज असम्भव আগরতলা তো সমানকার রোড ব্লক असम्भव बुसुतारी yang sawata apru to TSF si khaibla apru abo soho je apru TSF tongo karon borok joto nukjak ajorani je TSF ni president rongno naitugui no jodi tiklai ka hangkai poriskar saimane je a dini gotona tamo apru gotona tamo তাও যে কংগ্রেস খাইতো না শব্দ জমাতিয়া সংতঙ্গ আপনি যারা অনেক লিডার দङ বুঝে দেবা তারপর নি ডক্টর সুগেন্দু সংত বত 83 বুধবাসে যাক আপনি বিজয় রাংখল সংত আলাদা বাসে যাক বুধবার যাক 3 বিনি একটা নিজিনো সাকনো পিউরিটি ফুনুগইনাই ते अन्यनो चापो करिवई थिनजनो गाबो कोन लाभ करि जागा आनि व्यक्तिगत नों अप्रोच नों कोनो खाइलिया केवल साइड माने लिया नों ताबरगो अरनि बरक जतन साइमानो बबुति व्यक्ति जोंहा कंग्रेस साना थांगिया जोंहा एवं बता तंजाको ईश्वरते तो निथुंबनो बबिनि जीवन कयटा पार्टी सलायके आबोबन साइमानाय एवं बाहायके 1995 एनसी देवबर्मा TSF आपरो मन्त्रकलय तागो तंजाखौ मन्त्रकलय किन्तु प्रेसिडेन्ट TSF नि TTNC अखुमुलंगन अंगु तावनि बगे TTNC खाइजाका निजेरानि बिसिङाव एकटा दन दं लाइनो TTNC ngै ब बिनि टेन्योर से पायाखौ 94 नि लास्ट 1994 नि लास्ट दिगियो बर 95 ब प्रेसिडेन्ट दंनायबा 1994 91 92 94 95 खिनि इलेक्शन 1995 एडिशननि 6 सिडुलनि इलेक्शन जावफा किन्तु 6-7 मास नागिना बय सीएम को करिया आपुरकाय अमिय देवबर्मा से सीएम स्वर्गीय अमिय देवबर्मा सीएम आजराव TJS नि प्रेसिडेन्ट दूर खाइबो प्रेसिडेन्ट सेकेन्ड आबो सत्य के बसो गया अरे उनी 2002 जखन जट पार्टी यूनाइटेड गाती प्रसार थानसायनाय कोनो बन तो सर्वसम्मति क्रमेण प्रेसिडेंट सामबो আর যখন বুটা বুটিং খাকে যখন হারি খাকে আমার তো চিন্তা তো ডেমোক্রেসি সাংঘাতিক আপ্রুভ নং সবটা নাই নাই দেই 1995 नि परे जे जों जे खायमानि धाराबाहिक जे फायमानि 2000 आईपीएफ सरकार फैया 2002 अंकायनो जेबाबे हुक जेसानि प्रेसार पांगथुं टीयूजे सबाइक्या आईपीएफ टी सबाइक्या तारपर हिल्स पीपल सबाइक्या जतन सबाइये किनखा जागा फैलाक्या फायमानि परे प्रेसिडेंट साबंखा बिजय रांखौ मानि अब
মানিমালিয়া bo kono mote maniya bo bicara kon manimiya te amti ব্যক্তি bo bui samasaron no jibono bo kamuni salangli haise samasaron to thijaka kintu samasaron je lekha likhi je kono mote bo manimiya ja aboni bagai no bo barbar saitongo ইতিহাস বুলংলা tiklai neka tiklai lainai te ba anghai obiggo mana senior tongko rangkhol tongko bijor rangkhol jagodish deboma kathang tongko borno thangsungi dinaro o gotona ang tini tatal dasa na ang kuno omo banogi jasa angbo ekbar MLA engka tabo EM engka angbo 25 বছর বিরোধী তংখা এর আগে 17 বার পুলিশ বার রমজাগই 5 বার জেলও থাকা অনেক স্ট্রাগল খাইবে খাইছে आं सबजों निश्चय जनप्रिय आनी खासुक जाखा हरिनाथ देबरमासे बबा आनो आसुनो हामजागो आं 1983 बाय हरिनाथ देबरमानि बिहि किपारानि देबरमा सिमनाव साबै बुधबासा अबिराम देबरम मन्त्री बाय कम तो करिलिया बाय हाइसी 1983 रविन्द्र देबरमा yang TSM नंगे बुधबासो yang रामे बेली आरो काबार खाइदे yang काबार खाइनानि आं इलेक्शन एजेंट आरो इलेक्शन एजेंट दायित्व थंदमा यागनाफ्रु सरायफान खनायफां थं जेकुनो कक सातानि गथानि के मोटा मोटी कमिया आबा के नांगै 1985 साल आं बहुत अवलाखाय आना सागा नंमा बासा सिनाय ताबले नि बो जरांखा के अमो गा इतिहास जोंहायनो पेप्लाय फैयाब्ले जोंहायनो पेप्लाय फैया सिन अनेक कारण आनी नुखुं एकदम हामिया नगनि हयते तिख्लाय रजाक आनी बाबु आनी मा थैमासे आं 13 दिन 2 दिन परेसे सफल 1982 साल आनी मा थैमानि गाय आ थैमान जरानि yang सप्तम तपसिन निर्वाचन आनखा दायित्व रे राणा कुसुम देबरमा जेतु TSM नि प्रेसिडेंट आगारो डिउटी थांजा ठीक 1982 सालनि 1 तारिख जानुवारि 1 जानुवारि जों ख्रिस्टान आं 1978 सालनि बेप्टिस्ट नाजा गां जखन आरो कायसा प्रग्राम पाइ एकटाव जसुआ बड बलंबरथों प्रमोद अमरदीप अरो निजार पिउसाय थानाय धनंजय अरन अफिसार कतरसाय थानाय बर बायखे कायसा पाना पाइ फाइ जखन बर मैदान आफुरखौ जों स्ट्रंगलि बर मैदान जखन जों फायो आपुरानो बरखजनि मात्रि जाने आं साइसुनस खवायनि हिमिफै आबो आइखा आं बाराबो सफैया किन्तु माने स्ट्रागल जों खाइफै जाहासि क्या बजरी जायखे खाइदों खाया दिनै अ जागा आं असियार ताइ सासुनानि ईश्वरनि निश्चय कोनो कारणे फांथं आं ति INPD दङसुले INPD तंतुतै एलायन्स माने मात्र जोंनो 5टा सीट रेखा 5टा सीट माने बुजोदम पासा बायखे आं बासालियाता का आन सीट आनि बागो कुसकलालियाखै तां बासालियाता आं अलरेडी पार्टीनि सामुं तांनाय त्रिपुरा मथाबाय INPD नि एलायन्स न जस्ट केपन जुद्दार सामुं तांनाय हिनै नगो थां तंमाने 2021 आं कृषक हिसाबै आं गांला रखायो बुफां कायो माइ कायो सामुं खायो आं गांलानि वातिवावै बेरा काक्तमा जरासै आफुतो फुन चालुंखाबा फुन नायमानि नाम्बार सामिया बोबाग्रा आफुतो बोबाग्रा फुन खायनो बुदमा बासानाय आं सागा बोबाग्रा आं बुद बासाया नरक चिनर अनंत देबरमा रिजाल्ट सिमा तमाकारि गो चिनि तुपिनता आं बनो 100% पास खायनाय ता बुंनो फायगारि गाना बोबाग्रा आं तनि दलिया आं तो त्रिपुरा मथासे त्रिपुरा आरि गो INPD से INPD नि 5टा सिरि किबा जेकोनो बरनो नों बासाय हिनि फार्स्ट फायगारि फान्यानि सिगां जत्तबाय जगाजग खायफै चिन्ता गारनजि वा अन्य जागा थांजा आनि पार्टीनि लोकेलनि कर्मचारी नेता TSM नि नेता TWF नि नेता आफुर TWF त्रिपुरा सुन्दर नारि बायनिसि आबुता आबरनो जत्त मिलिया कइसि किनां जत्त सुंगिसे फाइसा बोबाग्रा अनुर बार खायमाने परेखा ठीक আছে बासमान परे आफुर तो बिसु के तो आलादा আছে बिसु के तो बहुत MLA या बबो MLA आंबो एक्स MLA न किन्तु आंबो थुंगमाया किन्तु आं सावगटा
नों एमएलए आं एक्स एमएलए काका बाड़ी जा बहानि बागिरा आबाड़ी जा बुफाबाय आं खूब खातिर बुमु कैसे हनैनाय आं दागरो बुमु आं हाइनो रविन्द्र बनो बो फील के आने आं फील के यहाँ मंगल बुधवार सब मंगल बो एकदम सीधा आईपीएफ नी नेता कटन बो बो वाइचन पूरा सेरा दिकन नि नखरी फेमस ला बो कमियाबले माने लीला खाइसे बुबाग्रानि आफुनि जे मेजाज माने बिनि जे आगे तिनि एनजिओ तंफ्रु बां कांग्रेस खाइफ्रु एलायंस फ्रु जों तो जेतु आईएनपीटी एलायंस मांगनि के परबाय आफु हाइपै जों अजागा फाइसबाय बाफोर कांग्रेस नि लीडर तंफ्रु जों बबायसिनि जा आं जखन एमएलए फ्रु बासालाय फ्रु बाफोर रायसासिखौ जों थांले 82 रगो बिन बयस बसुबा 82 रगो बिन बयस ता बसुबा 47 गने 82 नि हिसाब माइनास के नाला बबसे बिन बयस आफ्रु हाइ रगो हाइपन चिन बुबाग्रा हिज हाइनेस जों आफ्रु सनमान दो महाराज बुफाना जेबाबो जों सनमान दो बुमाना जेबाबो जों सनमान खालाया एकैनो विधानसभाबो आसुलाय माने बुमा राजस्व मंत्री जों एमएलए आती रक्त माने इतिहास तै आबानि भाग्य सबचरानि भाग्य काम दसर हाय बरक बाय विधानसभा काइसाव एका सभा मा तंमानि कमिया ब हिसाबा आनि दादु क्लाय आनि थागुंकाय खुवाइनि ए हिसाबे पाराकाना गाना बरक बायना बायना होते आतियो क्लायो गाहायकै नखलाय के कारखाय जे साथि सिरि खलैसो कि नखरि फेके याकुं पारमने खुलमुइ मोटामुटी फैले जाए आती हो नक बिसिं नक बेसानि आइडिया जे नक बिसिं नक बेसा मास मान सेटा थांबोयाव थान जालांगा ओके दसर देननि कनसेप्ट ओखौ बुझे ए कुबुय किन्तु आज नक बिसिं नक बेसा गुंडा जे खायमन आ गुंडा जतन कपला हाबि थांबाय इया का बाइके मानदे बा वानजि हाबकाबा बाइके अरत ओ फाइकेबा निनी जंपुयो भाई के हाफ जाखाबो नों नौ बिसि नौ आबो रका बखाइमियो नों जतदिन पर्यन्त निनी कनसेप्ट न आलादा नों यांखाय बोले नों नेशनल पार्टी बाय तंनाय भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम बाय तंनाय yang गणमुक्ति परिषद बाय तंनाय आबोले बुंति जात बाबो रुंकाय नियो याकुं कंनै बर खरसे रिमिया बक्लायनाय नक्लायनाय केदों जों चिनि कनसेप्ट गतम जों regional tongine Congress by alliance chini je demand 125th amendment 1994 nini tana Rotimon Jamatiani para kumpuilungo pratham demand 125th amendment mo demand no TUGS no pratham 1994 salo da hornan potongo binaro rajyo sammilanongo एकमात्र एमएलए এই যে খুমপুইলঙ্গ উদয়পুরনি বাগমানি খুমপুইলঙ্গ আপ্রোচি ও ডিমান্ড প্রথম মূর পাওয়ার অধিক ক্ষমতা হন অধিক ক্ষমতা যা বুঝে বেঙ্গাই জাখা কিন্তু তিনি 125 এমএনএমের যতন সবাই বেখা 125 এমএনএম তাঙ্গি সান চিনি তত্রাও AK-47 kira pro esalani ngo daza kasem sai zaman guli par khaliya nali daza kha romi tlang thanga no jagdish derapon tlang thanga talangi thanga romi tlang thanga 2000 nang bud ma basana ang saga tang bud basana ang je bud basana ঠিক আছে sengmongno somonton khaiba bud tungoya bolong tlang jakable ano khogi tlang thanga ano tlang ka অর্ধেক লামান পরাং নুকা জানাত লাংনাই র রিরা ক্রিজা রিকা একদম ডিসেম্বর মাসে বসে কসাং নংসি না খাইনে আনারক কসাম গতম সুয়েটার তং বংনো রিমা বাগৈ বর আনা খাইরক যে অর্ধেক লাংই ফিয়কলা না ইয়া খাং বাংলাদেশ বুথারি আনক তো বুথারি কিন্তু বাংলাদেশ তো নি খামলা আর বউ নাঙাই মায়া গানা করি থাংসি সার নং কিন্তু পারা তং মাংলানি সৌঙা পারা মা তংলি খারি মা ফাইকেটা আগুলি ke boya tau to chino ngorong no bayong no apu ede tiap ni baru zatar apu tongmalia no para no khe putan
nog akromon khaijaka ani angoni tongmani house guard tongmani house guard ni masana guli khai buthari klangai thilia jaga sai pasta apur to thino thir rifle tlang thang jaka komli able amti ki phaija ফ্যামিলি হিসাবে আপনার হাউস গার্ড মানুষ এই ফ্যামিলি হিসেবে जों मानो আরো আক্রমণ খাইয়া মানে সব সময় টার্গেট আবুর টার্গেট কোন রকম টার্গেট খাইজো আঙার রক্ষা আনি বড়বাই পদ্ম কুমার দেববর্মা বুথার জাকা সিধা ইয়াঙ্গ ফুঙাই কেন রথ রথটা দুচার দুল 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 যাত্রা আপু পাট বেলে খাইও সিন বড় পাট নি দাম দङ পাট বিসিङा दङ সিপিএম नि ক্যাডার ও তাহলে বনো पेटवा सिलाय पेटवाटा काल्टिस आबो बाय मन बाबा तांका बखाय खेसरी संना हने माने ता तो फायै हमचां खाय तिसे कारेन्ट ग्रिब लाजोगो कारेन्ट हायके हमचां सेर जिलिक जिलिक बा नुहुर तो हबले खाकला प्राम आंखाय वाचना बुइसौ हुस पुसौ बरक आनागुना बेले फायजाक नों खरगता गुरिसलि आनि थमा जागा सजम बुनि बांला सागा बुनि बांला सागा जि 82 रगो नगल माथुयान जीवन नगल माथु खूब कम बुनि बिसिना ने आगा बुंगो नगो सुग्रगो बलंग आमदिखे मांसि तो याकारि हाइछि जेलो तंफ्रु अफार तलां थांगानि बागे अफार जुगे चक्रवर्ती सौ नों जासखौ चाकरिनारि आनगाना तंलेसो सान हारसिदि टीएसएफ खायना मासना तनिलिया बर जतन चाकरि बायखान याक्सि याग्रे ना यां चाकरि खायो যদি আনি জীবনে যদি খাইমা সাকসা খেবা আং বুঝা সাকে কাইসা পারা লাংনাই আবসানে ইমা আং 1989 নিসমি যে এমএলএ প্রো আনি গাড়ি উকলগো নাং অফারটি করিবলাই স্টেট গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংক নি ব্যাংক যত্ন সে চাকরি রুবনে আং যেরা কবিক আবু ইতিহাস থাকা তো মাই খবসা পাঁচ আনি আমালা যে আং যে বড় নাইটুকুই চাকরি মানে বিন বছর দাবাল ডাক্তার পইনো দাবাল ডাক্তার খরচ ইয়া বছর করনি ডাক্তার तीनटा ग्रुप दं आमते अफिस टीसीएस दङ न अफिसार दंबायो न मास्टार खाय दङ नाहारि रिङि नाहारै आनि बेंग दाइरि फेबो मास्टार तो ताबनो चाकरि जासि आकादि ओ चाकरि याकारि मांगला लगे लगे तुमिना आनि बন্ধু रक आबो परते आबो सुजुग न सब याकारबा तिनी आज सुजुग तिनी और मायां मामानो मामालिया साइमेलिया 17500 चाकरि जुदनि आमालो जोंहा फेक्टर नङै मातंनाय जों 2028 যদি ন তাবুক जों कामगे खायथाङै त्रिपुरा मथा अ फेक्टर जुदि थांमांखाय रां रहोया दिसो आपु सुदिर मजों रां रहोया हरसा हरन कमायथों जों एमएल हुसरी 10-15 जन 6-7 जन एमएल क्लांथां खाराम जों बर 24 जों 8 टिउजिएस 8 बर 24 खेला बाहायगे मोनथोंमान हरना छौ आं लस्करनि केस खायो सुप्रीम कोर्ट लस्करनि विधानसभानि प्रोसीडिंग दङ बय आरो जुदि न 91 90 नि प्रोसीडिंग नायखाय आरो फार्स्ट क्वेश्चन खायनाय रविन्द्र देबबर्मा जूनियर आं प्रथम विधानसभा याक्सि फां फां खायै आनि सरकार पानो केन लस्कर सम्प्रदाय के एसटी থেকে বাদ দেওয়া যাবে না सुधीर मजुमदार चिरि खबरिबो जों बिल पास खायखा बन बातिल मा खायखा विधानसभा आबोनि परे यांगै जे सुप्रीम कोर्ट थांलायो किन्तु विधानसभा जखन बिल पास होनदा सुप्रीम कोर्ट अनायासेन आबोनो बातिल खेरिखा बन लस्कर किन्तु प्रथम तिक्सनाय बांग नंलाय आं साबले जे वानजि बाय कायजांनाय बारा वानजिया जारा नन ट्राइबल बाय जे बोरै कायजांनाय बनेस्टि केन्सेल मा खायनाय आं बरक सिगां नङा हयथ आं जद जागासो थांबाय फान किन्तु आंनो फार्स्ट जुदि अकक साकाय आं साइमिया 91 2001 आं पुइला र कायसा प्रोग्राम आं आदिनो जत्तनसे कर्मचारी मिटिं आं चिरि खक्स नय हलो आबो तो आं तिसारि मांखा गाबो जारा भलिबल थांनाय रबा तिसारि ता जारा एकदम गखायनो अयनो बरक सुबले तिसारि ता अमनता नियम बा गामरते नामो